مگر ابھی زاہد علی خان صاحب نے فون کے ذریعے ہمیں اطلاع دی ہے کہ وہ پروگرام کو شروع کریں اور ان کی وجہ سے اس کو زیادہ تاخیر میں نہیں ہونا چاہیے، تو وہ آئیں گے، کچھ دیر ہم انتظار کریں گے اور ان کی طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، تو اس طرح سے پروگرام چلتا رہے گا۔ میں ہمارے اسلام والوں کے حساب سے خواہش کرنے جا رہا ہوں کہ وہ اپنا مطالعہ جو بالخصوص انہوں نے آج کی اس نشست کے لیے لکھا ہے اور کم وقت میں انہوں نے مطالعہ لکھ کر ہم تک پہنچایا، جس کی وجہ سے یہ ششمائے مجلے میں شامل ہو سکا، میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کو مدعو کرتا ہوں، آپ کے روبرو کرتا ہوں، تشریف لائیں اور اپنا جو خود مختص مقالہ ہے یہاں پیش کریں اور آپ ہم کا استقبال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ نشین پر موجود اساتذہ کرام اور معززین اور عزیز سامعین، سب سے پہلے میں مرزا غالب اکیڈمی حیدرآباد کے منتظمین اور خاص طور سے معتمد جناب محمود خان اصغر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موضوع دیا۔ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کے موضوعات پہ لکھا جانا چاہیے، اور اتفاق سے جو کچھ مشاہدات میرے اس موضوع سے متعلق تھے میں نے اسے لکھا اور وہ اس میں شامل ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس مقالے میں جو کچھ مشاہدات ہے وہ آپ سب کو پسند آئیں گے۔ عنوان ہے میرے مقالے کا غالب جدید ٹیکنالوجی کے دور میں۔ بنیادی طور پر میں نے یہ مشاہدات اس میں پیش کیے ہیں کہ موجودہ دور میں ہمارے اطراف جو ٹیکنالوجی ہے اس حوالے سے غالب ہم تک کیسے پہنچتے ہیں اور ہم غالب تک کیسے پہنچتے ہیں، انہی مشاہدات کو میں نے اس مقالے میں رکھا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ اہل اردو خوش قسمت ہیں کہ ان کا تعلق اس زبان سے ہے جس میں غالب نے شاعری کی اور اپنے شعراء آفاق خطوط لکھے۔ غالب سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی اردو کی نئی نسل کی یہ جدت ہے جو جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے فخر کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ آج وہ بھی عہد غالب میں جی رہی ہے، کیونکہ اردو مادری زبان بولنے والے نئی نسل غالب کی پرستار غالب کو جس واسطے سے جانتی ہے وہ جدید ٹیکنالوجی ہے۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو انسان کو اپنے ماضی کے عظیم سرمائے سے جوڑ رہی ہے اور دنیا بھر میں پل پل ہو رہی تبدیلیوں کو گھر بیٹھے اپنے فون یا کمپیوٹر اسکرین پر فراہم کر رہی ہے۔ 21ویں صدی تیز رفتار معلومات کی صدی ہے اور یہ معلومات انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذرائع انٹرنیٹ، کمپیوٹر اور اسمارٹ فون سے دنیا بھر میں موجود لوگوں کو مل رہی ہیں۔ آج اہل اردو جس عقیدت و احترام سے غالب کو یاد رکھتے ہیں، اردو زبان کے بارے میں جاننے والا غیر اردو داں بھی جانتا ہے کہ اردو شعر و ادب کے سرمائے میں غالب جیسا عظیم شاعر بھی رہا ہے، جس کا دیوان تو مختصر ہے لیکن اس کی شاعری کی آفاقیت اس کی پیدائش کے 200 سال بعد بھی کم نہیں ہوئی۔ ٹیکنالوجی کے جدید ذرائع کمپیوٹر اور اسمارٹ فون نے وسیع تر معلومات کو ہماری پہنچ میں کر دیا ہے، اور معلومات کی ترسیل کے اس اہم ذریعے کی افادیت کے پیش نظر اہل اردو نے بھی اپنے شعر و ادب کے عظیم سرمائے کو انٹرنیٹ کے ذریعے ترسیل عامہ کے اس عظیم ذریعے میں محفوظ کر دیا۔ ایک دور تھا جب لوگ اپنے ذوق کی کتابوں کے حصول کے لیے سرگردہ رہا کرتے تھے اور کتب خانوں میں گھنٹوں بیٹھ کر یا اپنے گھر لا کر اردو کی بیش قیمت کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ جس دور میں غالب قلعہ معلیٰ کے مشاعروں میں کلام سنایا کرتے تھے، اس وقت تو لوگوں کے ذوق کا یہ عالم تھا کہ کسی مشہور شاعر نے کوئی غزل پیش کر دی تو لوگوں کے سینہ بسینہ وہ منتقل ہو کر بہت جلد زبان زد خاص عام ہو جایا کرتی تھی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی فروغ سے اس ذوق میں تبدیلی آئی اور ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی آمد نے جہاں لوگوں کے لیے دنیا سمٹ دی اور معلومات کا انبار لگا دیا، وہیں لوگوں کے ذوق کے مطالعے میں کمی آئی اور لوگوں کا حافظہ بھی اب ایسا نہیں رہا کہ لوگ کسی شاعر کے کلام کو یاد رکھ سکیں۔ آج کتاب کا مفہوم بدل گیا ہے، یعنی پہلے لوگ حقیقی کتاب کا مطالعہ کرتے تھے، اب فون اور کمپیوٹر اسکرین پر کتاب اور لوگوں کے ذوق کا درکار مواد بآسانی دستیاب ہے۔ اب لوگ کتب خانوں کا رخ نہیں کرتے، بس گوگل پہ اپنی پسند کی کوئی چیز ٹائپ کر دیں تو انہیں ان کے ذوق کی چیز مطالعے، بصارتوں اور سماعتوں کے لیے مل جاتی ہے۔ کتاب کے اس بدلتے دور اور ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں اگر ہم اردو کے عظیم شاعر غالب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ 20ویں صدی کے مقابلے میں 21ویں صدی میں غالب ہم سے بہت قریب ہیں، اور ان کی بے شمار جہتیں ہماری منتظر ہیں کہ ٹیکنالوجی کے اس جدید وسیلے کا استعمال کرتے ہوئے اردو کے ہمہ جہت شاعر کی حیات
ان کی شاعری کے مختلف زاویوں کے بارے میں ہم بہت کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ غالب کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے ابتدا میں فارسی میں شاعری کی اور وہ مشکل پسندی کی جانب مائل تھے، لیکن زمانے کی چال نہ دیکھ کر اردو میں انہوں نے جو مختصر دیوان چھوڑا ہے وہ اس دور سے لے کر آج تک ان کی مقبولیت کا باعث رہا ہے۔ غالب اور جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے جب ہم جدید ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے مختلف شعبوں کا رخ کرتے ہیں تو ہمیں غالب شناسی کا سب سے اہم ذریعہ یوٹیوب نظر آتا ہے۔ جن لوگوں نے یادگار غالب کا مطالعہ کیا ہے انہیں اندازہ ہے کہ حال ہی نے غالب کی لفظی تصویر پیش کی تھی جو سب کے ذہنوں میں الگ الگ ہو سکتی تھی، لیکن جب یوٹیوب پر ہم مرزا غالب ٹائپ کرتے ہیں تو ہمیں غالب بنفس نفیس نظر آتے ہیں۔ غالب کی زندگی پر پہلی سیاہ و سفید سہراب مودی نے فلم بنائی تھی جس میں بھارت بھوشن نے غالب کا کردار بخوبی نبھایا۔ اس فلم میں اداکارہ سریا کی جانب سے گائی گئی غالب کی غزلیں مشہور ہوئی۔ فلم کو پنڈت نہرو نے پسند کیا اور اسے کئی ایوارڈ ملے۔ غالب کے موضوع پر گلزار کی ہدایت میں جو ٹیلی ویژن سیریل بنایا گیا اس میں ہماری فلمی دنیا کے معروف اداکار نصیر الدین شاہ نے غالب کا کردار بخوبی نبھایا۔ سیریل کے آغاز میں غالب کا یہ مشہور شعر ہماری سماعتوں سے گزرتا ہے کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ اس سیریل میں قلعہ معلیٰ میں غالب اور ذوق کے ایک مشاعرے میں کلام سنانے کا سین کافی دلچسپ ہے۔ اس مشاعرے میں نصیر الدین شاہ غالب کے کردار میں جو غزل پیش کرتے ہیں اس کا یہ شعر بہت مشہور ہے: رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ غالب کی حیات کو فلموں، ٹیلی ویژن سیریل اور اسٹیج ڈراموں میں جس طرح اجاگر کیا گیا ہے اس کا بہت بڑا ذخیرہ ویڈیو کی شکل میں موجود ہے۔ اردو کے اساتذہ جو ٹیکنالوجی سے واقف ہیں وہ غالب کی تدریس کے دوران اس طرح کے ویڈیو طلباء کو دکھاتے ہوئے اپنی تدریس کو مؤثر بنا سکتے ہیں اور دیگر اساتذہ کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ غالب کی وہ غزلیں جو سیل ممتنع کے زمرے میں آتی ہیں فلموں میں شامل ہیں، خاص طور سے وہ غزل جس میں غالب نے کہا تھا: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ 1954 میں بنی غالب فلم مرزا غالب میں طلعت عزیز اور سریا نے غالب کی اس غزل کو سوز و گداز سے گنگناتے ہوئے امر کر دیا۔ اس غزل کو بعد میں جگدیش سنگھ، ہینا سریا، آیوشمان کرانا اور دیگر نوجوان گلوکاروں نے اپنی آواز میں گاتے ہوئے ثابت کر دیا کہ غالب جس طرح 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں مقبول تھے اسی طرح وہ ہر زمانے کے دلوں کی دھڑکن ہیں۔ اور غالب کے ان پرستاروں تک ہم ٹیکنالوجی کے جدید ذریعے یوٹیوب سے پہنچ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر غالب کے تعلق سے ڈاکیومنٹری فلمیں اور ان کی فکر و فن پر تقاریر اور بہت کچھ موجود ہے۔ اردو غزل کے شیدائیوں کے لیے یوٹیوب پر جگدیش سنگھ کی گائی ہوئی غالب کی مقبول غزلیں آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، اور نقش فریادی ہے جس کی شوخی تحریر کا وغیرہ موجود ہیں۔ جب یوٹیوب پر ہم اردو میں مرزا غالب سرچ کرتے ہیں تو ہمیں غالب کے منتخب اشعار، مرزا غالب عالم خاکی میں ڈرامہ اور غالب کے فکر و فن سے متعلق تدریسی ویڈیوز ملتے ہیں۔ ایک نوجوان شاعر حسنین زخمی نے مرزا غالب کی غزل ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے کی پیروڈی بڑے دلچسپ انداز میں کی۔ زخمی کہتے ہیں: ہر ایک دانت بھی توڑوں گا صرف منہ کیا ہے، میں تیرے باپ سے ڈرتا نہیں ہوں تو کیا ہے، صحن میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو ساس ہی کو نہ پٹکے تو پھر بہو کیا ہے، بنا ہے رئیس کا ٹیچر پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں زخمی کی آبرو کیا ہے۔ یہ پیروڈی ہوا ہے۔ غالب کے بارے میں کویت میں جشن غالب کی 60ویں پروگرام کا ویڈیو بھی اہم ہے جس میں مشہور اداکار خادر خان نے نئی نسل کو مشورہ دیا ہے کہ اردو زبان کو درست استعمال کرے، اور جس طرح غالب نے خطوط سے پیغام رسانی کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا تھا، نئی نسل کو چاہیے کہ وہ SMS اور پیغام رسانی کو استعمال کرتے ہوئے اس میں درست اردو استعمال کرے۔ ایک اور پروگرام میں پروفیسر نسیم الدین فارس مانو اور دیگر کا مذاکرہ بھی یوٹیوب کا حصہ ہے۔ اس طرح غالب شناسی کے لیے یوٹیوب پر کافی ذخیرہ موجود ہے جس سے استفادے اور اس میں مزید اضافے کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں غالبیات کی تفہیم میں جو بھی لیکچر اور سیمینار ہوئے ہیں وہ انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں۔ اس طرح کا ایک سلسلہ جناب احمد جاوید کے ویڈیوز ہیں جنہوں نے غالب کے منفرد اشعار کو فکری و فنی اعتبار سے سمجھایا ہے۔ غالب شناسی اور جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں ایک اہم پہلو غالب کے سراپے ان کی شکل و صورت کی پیشکشی کا ہے۔ اس کے لیے ہمارے فلم سازوں اور سیریل بنانے والوں نے غالب کی اس پرانی تصویر کو بنیاد بنایا ہے جس میں وہ اونچی ٹوپی، داڑھی اور ڈھیلے لباس میں دہلی کی ایک وزادار شخصیت نظر آتے ہیں۔
गालिब की जो रंगीन तस्वीर है वो कदीम तस्वीर को देखकर तैयार की गई है और इंटरनेट पर वही मकबूल है। गालिब की तस्वीर का जिक्र खुतूत गालिब में भी मौजूद है। 25 अगस्त 1867 को मियां दाद खां के नाम लिखे गए गालिब के खत में जिक्र है कि गालिब अपनी अच्छी सी तस्वीर खिंचवाने के लिए फोटोग्राफर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फोटोग्राफर नहीं आया और गालिब खुद फोटोग्राफर के पास नहीं पहुंच सके थे। इस खत से अंदाजा होता है कि गालिब की जिंदगी में अंग्रेजों की लाई बहुत सी जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद थी और खुद गालिब ने भी अपने सफर कलकत्ता के मुशाहिदात में अंग्रेजों की सनती तरक्की का मुशाहिदा किया और जा बजा अपने खुतूत में उसका तस्करा किया। गालिब और जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से इंटरनेट पर दूसरा अहम पहलू गालिबियात पर लिखी गई किताबों की दस्तयाबी है और इन किताबों का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा उर्दू की मशहूर वेबसाइट रेख्ता पर है, जिसके मालिक संजीव सराफ हैं, जिन्होंने हाल ही में मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी ने उनको फरोग उर्दू खिदमत के एतराफ़ में डॉक्टरेट की एजाज़ सनद दी थी। रेख्ता पर गालिब से मुताल्लिक़ क़दीम और जदीद 884 किताबें मौजूद हैं, जिन्हें स्क्रीन पर पढ़ा जा सकता है और उनका इमेज हासिल किया जा सकता है। इस तरह हमें अंदाजा होता है कि दौरे क़दीम में किसी मुहक़्क़िक़ को गालिब या किसी भी अदीब या शायर से मुताल्लिक़ किताबों की दस्तयाबी के लिए कुतुब खानों की खाक छानना पड़ती थी, लेकिन रेख्ता ने उर्दू की ऐसी खिदमत की है कि गालिबियात का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा उसकी वेबसाइट पर मुहक़्क़िक़ीन की इल्मी प्यास बुझा रहा है। गालिब से मुताल्लिक़ अहम किताबों में बच्चों के गालिब, आसार गालिब, अहवाल गालिब, बाक़ियात गालिब, अज़मत गालिब, दीवान गालिब फ़ारसी और उर्दू, दस्तंबू, यादगार गालिब, खुतूत गालिब, फैज़ान गालिब, फ़रहंग गालिब, गालिब और आज का शऊर और गालिब और हैदराबाद, इमलाए गालिब, इंशाए गालिब, महासिन कलाम गालिब, दीवान गालिब और गालिब से मुताल्लिक़ उर्दू की बेशकीमत क़दीम और जदीद अदबी रसायल मौजूद हैं, जिनके मुताले के लिए एक उम्र चाहिए। और इस टेक्नोलॉजी के दौर की खास बात है कि मुहिब्बान गालिब के लिए उनके ज़ौक़ का हर सामान रेख्ता वेबसाइट पर मौजूद है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी निज़ामाबाद से हाल ही में मरियम सुल्ताना ने गालिब की नस्ल पर तहक़ीक़ी काम किया और उन्हें गालिब की नस्ल से मुताल्लिक़ बहुत सी अहम मालूमात इसी वेबसाइट रेख्ता से हासिल हुई। रेख्ता पर ऑडियो फाइल की शक्ल में शमसुर रहमान फारूकी और दीगर की आवाज़ में गालिब से मुताल्लिक़ 80 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं, जिनकी समाअ से कलाम गालिब की दुरुस्त खिरात को मुमकिन बनाया जा सकता है और ये सहूलत किसी जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत हमें मैसर है। गालिब सोशल मीडिया पर भी दस्तयाब हैं, उनसे मुताल्लिक़ फेसबुक पर मुख्तलिफ पेज और ग्रुप हैं जहां उनके अशार पोस्ट हुआ करते हैं। इसी तरह ट्विटर पर भी गालिब के नाम से कोई अकाउंट चला रहा है जिस पर गालिब के मुंतखब अशार पेश होते हैं। व्हाट्सएप के मुख्तलिफ अदबी ग्रुपों में गालिब और गालिबियात से मुताल्लिक़ मवाद पेश होता रहता है। तस्वीर की शक्ल में गालिब के अशार को उर्दू के अलावा हिंदी में भी स्लाइड की शक्ल में पेश किया जा रहा है, जो इंटरनेट में गूगल इमेजेस की सहूलत से देखे जा सकते हैं। अगर तस्वीर पर मबनी गालिब के अशार के इन स्लाइड्स को फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर वगैरह पर शेयर किया जाए तो उर्दू तबका गालिब के अशार से मुस्तफीद हो सकता है। इंटरनेट पर मवाद की फराहमी का एक अहम जरिया गूगल सर्च है, जिसमें अगर हम उर्दू में मिर्ज़ा गालिब टाइप करते हैं तो हमें उर्दू विकीपीडिया की शक्ल में गालिब की हयात और उनकी शायरी और उनके फ़िक्र फ़न से मुताल्लिक़ बेशुमार मज़ामीन, मक़ालात और दिलचस्प तहरीरें मिलती हैं, जिनके मुताले से हम गालिब के फ़िक्र फ़न से बखूबी वाकिफ़ हो सकते हैं। मुख्तलिफ ब्लॉग और इंफरादी तहरीरों की शक्ल में गालिब से मुताल्लिक़ मवाद हमें गूगल के सर्च इंजन से दस्तयाब होता है। गूगल ने गालिब की 220वीं यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हुए खुसूसी डोडल लगाया है, यानी जो मेन पेज होता है उस पर गालिब की तस्वीर लगाई, जिससे उर्दू की इस अजीम शायर के टेक्नोलॉजी के दौर में भी अजमत का अंदाजा होता है। एंड्रॉइड फ़ोन के प्ले स्टोर पर भी कलाम गालिब, गालिब के अशार और दीगर किताबें मौजूद हैं, जिन्हें फ़ोन के स्क्रीन पर पढ़ा जा सकता है। गालिब की अजमत उनकी शायराना जिद्दत थी और उनके कलाम के माने की आफाकियत थी कि आज भी लोग कलाम गालिब से अपनी फ़हम और समझ के मुताबिक मुख्तलिफ माने अखज़ कर रहे हैं। गालिब के चाहने वाले उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं और उनके चाहने वाले शहरों के अलावा अजला में भी हैं। गालिब के एक ऐसे ही परस्तार तेलंगाना के शहर निज़ामाबाद में हैं। उनका नाम सैयद वसीम अहमद है, जो पेशे से बागबान हैं, लेकिन उनका अदबी ज़ौक़ और उर्दू के अदबी सरमाए को कंप्यूटर में महफूज करना दीवानगी की हद तक है। वो हर साल गालिब से मुताल्लिक़ एक वीडियो प्रोग्राम बड़े स्क्रीन पर पेश करते हैं और दरमियान में खुद कमेंट्री देते हैं। गालिब की शख्सियत और फिक्र के मुख्तलिफ गोशों को उजागर करते हैं। गालिब का है अंदाज़ बयां और के नाम से हाल ही में जनाब वसीम अहमद ने निज़ामाबाद में एक कामयाब प्रोग्राम पेश किया था, जिसे हैदराबाद में भी पेश करने की ज़रूरत है। गालिब और खत्ताती और मुसव्विरी भी एक अहम शोबा है,
कंप्यूटर के प्रोग्राम पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए गालिब के मुंतखब अशार को स्लाइड शो की मदद से पेश किया जा सकता है। इसके लिए उर्दू यूनिकोड और जमील नूरी नस्ताली फॉन्ट्स को इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत अंदाज में कलाम गालिब को पेश किया जा सकता है और इसकी मिसालें कंप्यूटर पर मौजूद है। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने गालिब के हवाले से गैर उर्दू दानों में उर्दू को मकबूल किया है और ख़ास तौर से गज़ल गुलकारी में गाने वालों और सुनने वालों की बड़ी तादाद ऐसी है जो उर्दू से मोहब्बत करती है और उर्दू ज़बान की चाशनी उन्हें इस ज़बान को सीखने के लिए मजबूर करती है। तफ़हीम गालिब के ज़िम्मे में इंटरनेट का अहम रोल है। दिल्ली में मिर्ज़ा गालिब के मज़ार की क़दीम तस्वीर BBC के एक पेज पर दस्तयाब है। गालिब की दीगर यादगारों को भी हम इंटरनेट के वास्ते से देख सकते हैं। गालिब अकेडमी की सरगर्मियों और दीगर प्रोग्रामों से भी हम वाकिफ होते हैं। हैदराबाद में गालिब शनासी के अहिया की एक कोशिश यही मिर्ज़ा गालिब अकेडमी का क़याम है और उसके तहत होने वाले अदबी इजलास हैं जिनकी तफसीलात हमें उर्दू के नौजवान शायर अदीब मोहम्मद नक़ाद और इसके मोहतरमा जनाब महबूब खान अजहर के टाइमलाइन से मिलती है। गालिब अकेडमी के अदबी इजलास बहुत जल्द मकबूल हो गए। खूबसूरत इश्तिहार के जरिए सोशल मीडिया से इस प्रोग्राम की तशकील होती है और फिर तस्वीर और वीडियो की मदद से उन्हें मुहिबान उर्दू में आम किया जाता है। मिर्ज़ा गालिब अकेडमी के प्रोग्रामों की हिफाजत के पेश नज़र गालिब को टेक्नोलॉजी से जोड़ने और इस अकेडमी की रूदात को इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में आम करने के लिए गालिब अकेडमी हैदराबाद के नाम से एक वेबसाइट बनाई है गूगल की ब्लॉगर की सहूलत से और आज जिस किताब का रस्मी इजरा हो रहा है उसे दुनिया भर के क़ारीन के लिए इस ब्लॉग पर पेश किया जाएगा। इसी तरह हर माह इस अकेडमी के जो इजलास मुनक़िद होंगे उनकी रूदात, मिसालें और तस्वीर इस ब्लॉग पर पेश की जाएंगी। इस तरह इकबाल के बाद गालिब शनासी में हैदराबाद की खिदमत इसी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सारी दुनिया के नाज़रीन तक आम होंगी। फेसबुक की सहूलत, फेसबुक लाइव की मदद से आज अदबी इजलास और मुशायरों को वीडियो की शक्ल में बराह रास्त पेश किया जा रहा है और आज का यह प्रोग्राम भी सारी दुनिया में जो हमारे दोस्त अहबाब है वो देख रहे हैं, जो फ़रोग़ उर्दू का एक अहम जरिया है। और उर्दू अदब के बाज़ नाज़रीन जो दुनिया भर में फैले हुए हैं वो इस सोशल मीडिया सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसलिए मेरी राय है कि गालिब अकेडमी के सभी प्रोग्रामों को फेसबुक लाइव पर पेश किया जाए। गालिब की खास बात यह है कि लोग उनके अशार में अपने जज्बात को ढूंढते हैं और उन्हें मुख्तलिफ मौके पर पेश करते रहते हैं। गालिब का शेर हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले को मुख्तलिफ मौके पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस तरह के अशार के इंतखाब के लिए लोग इंटरनेट के सर्च इंजन से मदद लेते हैं। गालिब की शायरी के अलावा गालिब के खुतूत भी हमें इंटरनेट पर दस्तयाब हैं। इन खुतूत से हमें मुग़लिया दौर की तारीख और तहजीब को समझने में मदद मिलती है। एक ऐसे दौर में जबकि तारीख को मिटाने की कोशिश की जा रही है, इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से तारीख को मस्त करने वालों के नापाक अज़ाइम नाकाम हो जाते हैं। गालिब के कलाम में जदीद टेक्नोलॉजी के इशारे भी होंगे, जबकि हैदराबाद से प्रोफेसर वहाब कैसर साहब ने कलाम गालिब में साइंसी इशारे नामी किताब लिखी है और प्रोफेसर सुलेमान सरजाई साहब मरहूम ने दीवान गालिब का पहला शेर नामी किताब लिखकर गालिब के कलाम के नए गोशों को तलाश करने में अहले हैदराबाद का नाम रोशन किया है। इस तरह गालिब और जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में ये गुफ्तगू भी गालिब शनासी में जिद्दत की कोशिश समझी जाए। उर्दू के अलावा अंग्रेजी में भी गालिब से मुताल्लिक़ कीमती मवाद इंटरनेट पर मौजूद है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ्रांसिस डब्ल्यू क्रेशट ने ए डेजर्ट फुल ऑफ रोजेस के नाम से गालिब के अशार, उनके अखबार और तस्वीर पर मबनी साइट तैयार की है। गालिब की हयात, उनकी शायरी और फिक्र पर मबनी अंग्रेजी कुतुब अमेज़न की वेबसाइट पर ऑनलाइन दस्तयाब हैं और किताबों के उन्वाना से अंदाजा होता है कि उर्दू के अलावा अंग्रेजी और दीगर ज़बानों में भी तफ़हीम गालिब पर बहुत कुछ काम हुआ है। गालिब पर लिखे गए अंग्रेजी अखबार के मज़ामीन का जिक्र भी हमें गूगल में मिलता है। इंस्टाग्राम पर गालिब के नाम से हैशटैग चलाया गया था जिस पर दुनिया भर से 4 लाख लोगों ने पोस्ट किए थे। इस तरह गालिब की हमाजहत, शख्सियत और मकबूलियत का अंदाज़ा होता है। जिस तरह गालिब की शायरी की मुख्तलिफ जहात हैं और हर ज़माने में कुछ नए पहलू उनके कलाम से निकल आते हैं, इसी तरह गालिब और जदीद टेक्नोलॉजी की भी कई जहतें हैं जिनकी मदद से हम गालिब को मज़ीद बेहतर तौर पर जान सकते हैं। गालिब और जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से इस गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और मालूमात का ज़ख़ीरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमें गालिब के मज़ीद नए गोशों से वाकिफ़ियत हो रही है। आज इस बात की ज़रूरत है कि उर्दू अदब और गालिब के हवाले से जो कुछ भी मवाद अभी टेक्नोलॉजी की मदद से महफूज नहीं हुआ है, उर्दू जानने वाले टेक्नोलॉजी के माहिरीन इस जानिब तवज्जो दें और गालिब के पोशीदा सरमाए को इंटरनेट की सहूलत से महफूज करते जाएं
ताकि हमारी आने वाली नस्लें हमसे बेहतर तौर पर गालिब शनासी में पेशरफ करें और इस तरह गालिब एक अहसास और मकबूल दवाम शख्सियत बनकर हमारे दिलों में आबाद रहें और हम कहते रहेंगे हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। ये थे डॉक्टर असलम फारूकी साहब, सदर शोबे उर्दू इंडिया कॉलेज महबूब नगर। हाज़िरीन गिरामी, अक्सर मुशाहिदा ये रहा है कि मकाले की कवालत से गुफ्तार होती है, लेकिन असलम फारूकी ने जो यहाँ मकाला पेश किया वो बहुत ही दिलचस्प, कवालत के बावजूद आपने उसको हम तंगोश समाप्त फरमाया। ये उस मकाले की खूबी थी, उस पर मशाहिद बैठे हुए हैं, बात करेंगे। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपकी इत्तला के लिए ये बता दूँ कि ये मकाला हमारे चश्माई मुजल्ले में भी शामिल है। इसकी रस्म इजरा कुछ देर बाद यहाँ होगी इंशाअल्लाह। अब मैं प्रोफेसर मजीद